अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान पॉडकास्ट। आज हमारा सेशन नंबर 43 है और आज हमारा टॉपिक है योर वर्क। मैं जब छोटा था तो मैंने अपने वालिद साहब से एक बात सुनी थी। वो कहा करते थे कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार नहीं दिया, और वो 5 चीज़ें ये हैं। इंसान की पैदाइश, कि मेरे आपके इख्तियार में नहीं है कि हम किसके घर में पैदा हों। कोई शख्स अपनी मर्जी से किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हो सकता, किसी फ़कीर के घर में पैदा नहीं हो सकता, किसी वली के घर में पैदा नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला की कुदरत से, उसके फैसलों से होता है। हमारी मौत, कब किसने वापस जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, उसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, हमें नहीं पता। हमें अपनी अगली सांस की भी खबर नहीं। मुझे नहीं पता कि ये पॉडकास्ट जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको कंप्लीट कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो हमारी मौत, इसका हमें इसके ऊपर इख्तियार नहीं होता। हम देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल करीबुल मर्ग होते हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बस अब गए कि कब गए, और अल्लाह के हुक्म से वो बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त तवाना हो जाते हैं। और ऐसे लोग होते हैं कि चलते फिरते अचानक दुनिया से चले गए। सो मौत, इस पे भी इंसान को इख्तियार नहीं है। वो रिस्क जो हमारे जिस्म को जाता है, वो खाना, वो निवाले जो हमारे जिस्म को जाते हैं, उस पे हमको इख्तियार नहीं है। जो अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में लिखा है ना। रिस्क एक बहुत वसी टॉपिक है। मैं यहाँ पर बहुत महदूद जाविये से बात कर रहा हूँ कि मैं खाली खाने की बात कर रहा हूँ, मगर रिस्क एक बहुत वसी टॉपिक है। जिंदगी रही, कभी मौका मिला इंशाल्लाह इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन अभी समझने के लिहाज से ये तीसरी चीज़ है जो मेरे वालिद साहब कहते थे कि वो रिस्क जो इंसान को जाता है, इंसान के जिस्म में जाता है, ये अल्लाह ताला ने की तरफ से है। जिसको जो होना है, आप देखते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ज़ाती तौर पे मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ कि बिल्कुल माल और दौलत की फरावानी के बावजूद किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि वो अपने पसंदीदा खानों से महरूम है, बावजूद इसके कि वो खाने कभी भी किसी वक्त भी कहीं से भी खरीद कर खा सकते हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ कि जिनके पास रहने को जगह नहीं, सोने के लिए फुटपाथ पर सोते हैं, मगर रोजाना चाहे उनको खैरात में ही मिल रहा हो, वो अच्छे अच्छे मुरगन खाने खाकर सो रहे होते हैं। किसी होटल के बाहर किसी अमीर आदमी ने लंगर बांट दिया और उनको खाने में बिरयानी या निहारी और इस किस्म की मुरगन चीजें मिल रही होती हैं, जो अच्छे अच्छे सेहतमंद लोग खाने से, आई मीन फाइनेंशियली बहुत अच्छे खासे लोग, मगर अपनी सेहत की वजह से उन चीजों से खाने से महरूम होते हैं। चौथी चीज जो मेरे वालिद कहते थे कि इंसान के इख्तियार में नहीं होती, वो इंसान की शादी। और ये बात शायद सुनने में बड़ी अजीब सी लगे, लेकिन अगर आप गौर करें, ऐसी बेशुमार से हमें मिसालें मिलती हैं कि लोग कहीं चाहते थे शादी करना और फॉर वॉट एवर रीजन वहां पर नहीं हो सकी, और जहां उन्होंने सोचा तक नहीं था, उनको वहमो गुमान में नहीं था, और उनका नसीब वहां जुड़ा था और लिहाजा उनकी वहां पर शादियां हो गई। सो ये एक और ऐसी चीज है जिसका इंसान को जाती तौर पर उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता। ये काम अल्लाह के हुक्म से होता रहता है। और पांचवी चीज, इंसान की औलाद। जिस रूह ने अल्लाह ताला के हुक्म से इस दुनिया में आना है, वो बहरहाल आती है, और जिसने वापस जाना है वो बहरहाल जाती है, और जिसने नहीं आना वो नहीं आती। नाउ हम इन 5 नुकात के ऊपर एक इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड आजकल के जहन हमारे इस अंदाज से काम करते हैं, हम हर चीज़ को फौरी तौर पे एक्सेप्ट करने को नहीं होते हैं, एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप मेरी किसी भी बात को एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर आप गौर कीजिए कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ों पे हम परेशान होते हैं, तो वो यही चीज़ें हैं, ये वो काम है जो कि अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखे। लेकिन इंसान अपनी सारी परेशानियां इंसान की इन्हीं फैक्टर्स के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। प्रॉबली हम इस चीज़ पे इतना परेशान नहीं होते कि हम कहाँ और क्यों पैदा हो गए, मगर हम इसके लिए खासे परेशान होते हैं कि हम मर ना जाए। और मैंने देखा है कई लोग मरने के डर से रोज मर रहे होते हैं। और ऐसे लोग कई बार मेरे पास सेशंस में भी आ चुके हैं
جو ان کے اوپر موت کا خوف اتنا زیادہ طاری ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں مکمل طور پہ رک چکی ہوتی ہیں، اور لٹرلی وہ ہر لمحے مر رہے ہوتے ہیں اس خوف سے کہ وہ مر نہ جائیں، اور یہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگ اپنے رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے مال و دولت کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس کے لیے جائز طریقوں سے کچھ کرنے کی کوشش کریں، اکثر اوقات لوگ ناجائز طریقوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید ناجائز طریقوں سے ان کا رزق ان کو مل جائے گا، اور جائز طریقوں پہ ان کو یقین نہیں ہوتا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈرائے گا، تو وہ لوگ اس ڈر، اس خوف کی وجہ سے، اس مفلسی کے چکر میں نہ حرام دیکھتے ہیں نہ حلال دیکھتے ہیں، بس پیسہ پیسہ پیسہ، اینڈ دین اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ ضرور کمائیے، حلال طریقے سے کمائیے، جائز طریقے سے کمائیے، جتنا چاہیں کمائیے، لیکن اس کے لیے پریشان ہونے سے، میں اکثر اگر پریشان ہونے سے پیسے زیادہ آ جاتے ہیں تو ضرور پریشان ہوئیے، لیکن کم از کم میرے ذاتی علم میں، میرے ذاتی تجربے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ہم اپنی اولاد کے لیے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں، جس نے نہیں آنا تو نہیں آئے گا، سو کر لو جو کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، یہ جو 5 چیزیں ہیں، آئی ایم شور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر یہ بنیادی جو 5 چیزیں جن کے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، یہ میرے اور آپ کے کام نہیں ہے، اور ہم ان کاموں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ کوئی شخص زمین پہ بیٹھ کر آسمان سے گزرتے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، کہ ہم یہ چاہیں کہ بادل جو ہے اس جگہ سے اس جگہ پر آ جائے ہماری مرضی کے تحت، یہ بادل جو ہے یہاں سے چل کر وہاں آ جائے، اور اس کے بجائے جو بادل ہمیں دیکھنے میں بظاہر کشتی کا شیپ نظر آ رہا ہے وہ کوئی ہوائی جہاز کا شیپ بن جائے، جسٹ بیکاز ہم ایسا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے میں کچھ اور ہو نہ ہو، البتہ انسان فرسٹریٹ ضرور ہوتا ہے، اور جب انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر بہت سارے ایشوز کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت ساری پرابلمز کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے مائنڈ یور اون بزنس، تو اس بات کو اگر ہم سمجھیں کہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس میں خواہ دخل معقولات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر خرابیاں نکالتے ہیں، ان کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، لیکن وہ کام جو ہمارے اپنے کرنے کے ہم ان کو نہیں کر رہے ہوتے۔ میرے ایک باس تھے، ان سے میں نے ایک بات سنی تھی، اور he was so right۔ بیسکلی جو بات تھی اس کا لب لباب یہ ہے کہ میرا کام بیج ڈالنا ہے، پھل دینا یا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ میں بیج ڈال سکتا ہوں، میں پودا نکلے تو اس کا خیال رکھ سکتا ہوں، اس کو پانی ڈال سکتا ہوں، اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچا سکتا ہوں، اس کو دھوپ سے بچا سکتا ہوں، یا اس کو جتنی دھوپ کی ضرورت ہے اس کے لیے کوشش کر سکتا ہوں، لیکن اس پودے کے بڑے ہونے کے بعد اس میں پھل نکلے یا نہ نکلے یہ میرا کام نہیں۔ سو غور کیجئے، آپ کی زندگی میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ بذات خود اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتے ہیں، اور جن چیزوں کی وجہ سے بھی آپ پریشان ہیں ان میں سے کون سی ایسی چیزیں جو دراصل در حقیقت آپ کا کام نہیں ہے، اور جب آپ کا کام نہیں ہے تو پھر آپ اس کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وہ چیزیں جو آپ کا کام ہے، وہ کام جو آپ کو دیے گئے ہیں، کیا آپ وہ کر رہے ہیں؟ اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیے، اور اگر نہیں کر رہے تو کیا چیز روک رہی ہے آپ کو سوائے آپ کی اپنی سوچ کے؟ بیکاز ہم جب کسی ایسی چیز کو جس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جیسے میں اپنے لیسن 1 سے ایک بات کرتے چلا رہا ہوں کہ ایسے حالات، وہ سچویشنز جو ہماری زندگی میں، وہ ایونٹس جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ان پہ ہمیں ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن ہم حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ہم جس انداز سے سوچتے ہیں، جتنے برے انداز سے سوچتے ہیں، ہمیں اتنے حالات برے معلوم ہوتے ہیں۔ اپنی سوچ کو بدلنا، اپنی سوچ کو ریئلائز کرنا کہ ہم جو بھی کچھ سوچ رہے ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ پرابلم یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچ حقیقت ہے،
हम इस चीज को रिकग्नाइज करना भूल जाते हैं कि हमारी जहन में आने वाली सोच बिल्कुल उस तरह है जैसे आसमान पे आने वाले चंद बादल आते हैं और गुजर जाते हैं, जैसे समंदर में आने वाली कोई लहर, एक लहर आती है और चली जाती है। उस लहर को कंट्रोल करना आपका काम नहीं है, उस आसमान के बादल को कंट्रोल करना आपका काम नहीं है। वो काम जो आपका है उस पे फोकस कीजिए। आप देखेंगे आपको जिंदगी में ना सिर्फ रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे, बल्कि आपकी जिंदगी में सुकून, राहत और हर वो आसानी जो आप तसव्वुर करते हैं आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जिस वक्त हम वो काम करना चाहते हैं जो काम अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिए हैं, हम हालात को बदलना चाहते हैं, तो आप गौर कीजिए हम क्या कर रहे हैं। हम अल्लाह ताला के कामों में इंटरफियर करने की कोशिश करते हैं, और इन अ वे मैं मेरे ख्याल में, आई मे बी रॉन्ग, बट इन अ वे व्हाट वी आर डूइंग एट दैट टाइम इज कि हम अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने की, शरीक होने की कोशिश करते हैं। वो काम जो अल्लाह ताला के जिम्मे हैं, जो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिए हैं, जो जिनको अल्लाह ताला खुद करता है, हम उनको करने की जब कोशिश कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ अपने आप को शरीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कीजिएगा इस बात पे, ये बात आई नो कि आपको शायद पहली बार में फौरी तौर पे समझ ना आए, मगर इसको गौर कीजिएगा। हम अपनी जिंदगी में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि हमारे करने के हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जो कि हमारे करने के नहीं हैं, जो अल्लाह ताला के जिम्मे हैं। क्या हम उन कामों पे परेशान हैं जो हमारे करने के हैं, या उन पर जो हमारे करने के नहीं है? फोकस रखिए उन कामों पे जो आपके करने के हैं और उनको करते चले जाइए। आप देखेंगे अल्लाह ताला दूसरे काम करता चला जाएगा। सो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले सेशन में मजीद बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक ख़त्म करते हैं। दिस इज कामरान सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।